30-34. Ma'am Gina, visible po. Ma'am Christina, yours na po. Next mga mami, this one, very H&M to. Ang fabric niya. Okay, garter sa likod mga mami. This one is vintage gray pocket boot size. Malaki din siya mga mami, saktuhan lang ang haba. Saktuhan ang haba. Soft linen mga mami, 32 to 36. 32 to 36, code linen. 32 to 36, linen. Yes, magbabalik pa po ako. Ang dami ko pang pants, mga madam, naka-sale din yung pants. Ma'am Rowena, kita po. Ma'am Zaida, yours na po. Next mga mami, this one it's like Uniqlo. Okay, very pang office ang atake ni ate. Color khaki mga madam, color brown ha. Below the knee po, 2 to 3 inches below the knee ko po. Size 28 medium, code parang bago. 28 medium, parang bago. 2 inches below the knee ko po. 5'1 po ang height ko. Para siyang bago. 28 lang. Ma'am Christina, yours na po. Next mga mami, pass muna tayo doon. Let's go sa red. Red, parang branded siya. Very formal ang atake. Pleated si red, ha? This one is pleats. Mahaba din siya. Okay, nasa paa ko po, mga madam. Nasa paa ko. This is size 26 lang. Code maliit. Size 26. It's pleated, double lining. Code maliit. 180 pesos. Lang po ah. Size 26, maliit, 180. Ma'am Jonna Jean, yours na po. This one, it's soft denim, mga madam. Soft denim, sobrang gaan lang. Para ka lang naka-cotton. Pero it's a denim pants. There. Sobrang lambot. 30-31. 30-31, code soft. 30-31, code soft. 180 pesos.